So lang na ako'y habili mo lang kana bitong mga tigulang lang unya, pensyonado lang unya, arangan lang unya, ang iyang mga anak walay asinso, walay naabot, dili ba kakwartahan kana bitong manghantok ba o ginikanan no kanang magsipsip. Mao punay trabaho sa anak kung kwartahan ang ginikanan, ilugan gina siya no. Daghang mo atiman, daghang magpapuyo. Pero kung inahan unya successful ang mga anak, tanan success gid ba? Nanay mga trabaho, wala poy mo sagop sa inahan or ginikanan basta worse na pamilya. Kay ngano man nana may kwarta ang mga anak tapos labi na kung maldita no. So mas mulabaw sa batasan sa ginikanan. So di ba lang nga nana reality